Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. اليوم لدينا تمارين رائعة تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي لتساعدهم على الاستعداد لاختبارات الفصل الثاني. فلنبدأ على بركة الله. التمرين الأول يقول complète les mots avec P ou B، يعني اكمل الكلمات بالحرف P أو الحرف B. هنا لدينا كلمات ننقصها حرف، المطلوب هو تكملة هذه الكلمات بهذه الحروف. الكلمة الأولى une، هنا لدينا فراغ homme، إذن هنا الحرف الناقص هو très bien الحرف P. on dit une pomme. الكلمة الثانية une فراغ punaise، إذن punaise très bien. كلمة أخرى un bateau. الكلمة التالية un cartable، إذن الحرف الناقص هو très bien الحرف B cartable. un serpent، إذن serpent un serpent. الكلمة الأخيرة un très bien un balai، إذن une pomme une punaise un bateau un cartable un serpent un balai. التمرين الثاني entoure la lettre F، يعني أحوط الحرف F. الحرف الأول هنا B très bien F F minuscule de l'écriture cursive. P très bien F minuscule de l'écriture script. ثم يليه F majuscule de l'écriture cursive. D ثم très bien F majuscule de l'écriture script. التمرين الموالي j'entoure le mot quand je vois V، يعني أحوط الكلمة عندما أرى الحرف V. الكلمة الأولى avion avion، هنا لدينا الحرف V. fenêtre لا يوجد الحرف V. élève élève لدينا الحرف V. ثم piano لا يوجد الحرف V. vache vache إذن حاولت الكلمة. آخر كلمة volcan volcan، هنا لدينا الحرف V، إذن نحاول هذه الكلمة. التمرين الموالي remets les mots en ordre pour écrire une phrase، يعني رتب هذه الكلمات لتحصل على جملة. fruit la salade faudil aime de. إذن الجملة الأولى هي très bien faudil aime la salade de fruits. إذن الجملة تبدأ ب une majuscule. لدينا فوديل هو اسم شخص، دائما يبدأ ب une majuscule. إذن فوديل aime la salade de fruits.
بمعنى فضيل يحب سلطة الفواكه. الجملة الثانية الآن robe à fleurs une Amina porte. إذن très bien. Amina porte une robe à fleurs. Amina porte بمعنى تلبس une robe فستان à fleurs بزهور. Amina porte une robe à fleurs. ولا ننسى النقطة في نهاية الجملة. التمرين الموالي Je complète les mots avec un ou une. إذن أكمل الكلمات بوضع un الذي يخص le masculin singulier المذكر المفرد أو une الذي يخص le féminin singulier يعني المؤنث المفرد. لدينا étoile. étoile هل نقول un étoile ou bien une étoile? Très bien, une étoile c'est féminin مؤنث. mère. mère هنا une mère c'est féminin. marteau. marteau très bien on dit un marteau. مذكر. bateau. bateau c'est très bien c'est masculin on dit un bateau. bébé est-ce qu'on dit un bébé ou bien une bébé? Très bien, un bébé c'est masculin. doigt. doigt c'est très bien c'est masculin on dit un doigt. gant. gant c'est masculin un gant. Dernier mot c'est gazelle on dit une gazelle. une étoile, une mer, un marteau, un bateau, un bébé, un doigt, un gant, une gazelle. التمرين الأخير complète les mots avec U ou T ou D. يعني نكمل هذه الكلمات بهذه الحروف U أو T أو D. الكلمة الأولى تا ثم لدينا فراغ رو. on dit très bien on dit taureau. taureau. الكلمة الموالية ال ن ت. إذن الحروف الناقصة هي très bien lunette. ثم d'un en alors on met D. très bien on dit dindon. ou pi. إذن الحرف الناقص هو T. toupie. الكلمة الموالية جار ان. إذن الحرف الناقص هو جاردان. أ fin. إذن لدينا حرفين ناقصين très bien on dit do fin. هنا A U ينطق O dauphin. ثم مو en الحرف الناقص هو mouton. très bien. الكلمة الأخيرة ruche. très bien ruche. إذن taureau
lunettes, dindon, toupie, jardin, dauphin, mouton, ruche. إذا كان هذا الفيديو لنهار اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن الفيديو قد نال إعجابكم. إن كنتم تريدون مزيد من التمارين من هذا النوع فما عليكم إلا ترك تعليقات لإعلامي بذلك. شكرا على متابعتكم والسلام عليكم.